Mayong hapon, ay nabutuhan o news update sa Butuan City Public Information Office. Giabi-abi sa tibok miyembros ng Guniang Panlungsod sa Butuan ang mga opisyales gikan sa munisipyo sa Cagdiano Province of Dinagat Island nga nagpahigayon og benchmarking activity sa SP Butuan kagahapon sa buntag ato sa 22nd SP session. Nagpasalamat sabang LGU sa Cagdiano sa City Government sa Butuan sa mga natun-an nga best practices nga gipaambit kanila aron madala ug ma-apply sa ilang munisipyo. Og makato mga updates ning adlaw alang sa mga updates, follow the like official Facebook page, TikTok, Instagram ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat.